தசகம் 31 பிராமரியவதாரம். கச்சில் புராமந்திரமுதீர்ய காயத்ரி இதி பிரசித்தம் திதிஜோருநாக்யः சிராய கிருத்வா தப ஆத்மயோனேஹே பிரசாதிதாதாபவரான பூர்வான் ஸ்திரீபும்பிரஸ்திரைश्चरणे द्विपातैः चतुष्पदैश्चाप्युभयात्मकैश्च अवध्यतां देव पराजयं च लब्ध्वा सतृप्तो दिवमाससाद रणे जिता दैत्यभयेन लोकपालैः सह स्वपतानि हित्वा देवाधृता प्राप्य शिवं रिपूनां सम्यक् वदोपायमचिन्तयंश्च तदा भवत्काप्य शरीरिणी वाक् भजेत देवीं शुभमेव स्यात् दैत्योरुनो वर्धयतीह गायत्र्युपासनेनात्मबलं त्वदृश्यम् यद्येष तं मन्त्रजपं जहाति स दुर्बलसाध्यवदोऽपि च स्यात् एवं निशम्य त्रिदशै प्रहृष्टैरभ्यर्थितो देवगुरुप्रतस्ते स प्राबदैत्यं यतिरूपधारी प्रत्युद्गतो मन्त्रजपातिसक्तं स्मितार्त्रमूचे कुशली स बन्धुमित्रो भवान् किं जगते कवीर दैत्यस्य ते मन्त्रजपेन किं यो नूनं बलिष्ठं त्वबलं करोति येनैव देवा अबलारणेषु त्वया जितास्त्वं स्वहितं कुरुस्व सन्न्यासिनो मन्त्रजपेन रागद्वेषादिजेतुं सततं यतन्ते न त्वं यतिर्नापि मुमुक्षुरर्थकामातिसक्तस्य जपेन किं ते एकं हि मन्त्रं समुपास्वहे द्वौ तेनासि मित्रं मम तद्वदामि मन्त्रश्च मे मुक्तितयेव तुभ्यं वृत्तिं न दत्यादयमित्यवेहि बृहस्पदावेवमुदीर्य याते सत्यं तदुक्तं दिदिजो विचिन्त्य क्रमाज्जहौ मन्त्रजपं सदा हि मूढपरप्रोक्तविनेयबुद्धिः एवं गुरौ कुर्वति दैत्यभीतैः कृत्वा तपोयोगजपात्वरादि जाम्बूनदेश्वर्यमरैस्तुता त्वं प्रसादिता प्रादुरभूकृपार्त्रा त्वद्देहजातैर्भ्रमरैरनन्तै दैत्यः ससैन्यो विपलास्त्रशस्त्रः दष्टो हतस्त्वं च नुति प्रसन्ना पश्यत्सु देवेषु तिरोहिता भूः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते स्वदेहतो वै भ्रमरान् विधात्री त्वं भ्रामरीति प्रतिता जगत्सु अहो विचित्रास्तव देवि लीलाः नमो नमस्ते भुवनेशि मातः ॐ श्रीमात्रे नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते. दशकं 32 यक्षकथै. पुरासुरावर्षशतं रनेषु निरन्तरेषु त्वदनुग्रहेण विजित्य दैत्यान् जननीमपि त्वां विस्मृत्य तृप्तात् नितरां बभूवुः मयैव दैत्या बलवत्तरेण हता न चान्यैरतिशक्रमुख्याः देवा अभूवन्नतिदर्पवन्तः त्वं देवि चान्त कुरुषे स्म हासं तच्चित्तदर्पासुरनाशनाय तेजोमयं यक्षवपुर्ददाना त्वं नातिदूरे स्वयमाविरासीः त्वां वासवाद्या ददृशुः सुरौगाः
सत्य किल शङ्क्यत तैरितं किं मायासुरीवेति ततो मगो न अग्निर्नियुक्तो भवतीमवाप्तः पृष्टस्त्वया कोऽसि कुतोऽसि चेति स चाह सर्वैर्विदितोऽग्निरस्मि मय्येव तिष्ठत्यखिलं जगश्च शक्नोमि दक्तुं सकलं हविर्भुङ् मद्वीर्यतो दैत्यगणाजिताश्च इति ऋता शुष्कतृणं त्वमेकं पुरो निधायात दहैतदाशु एवं ज्वलन्नग्निऋतं च दक्तुं कुर्वन् प्रयत्नं न शशाकमत्तः स नष्टगर्वः सहसा निवृत्तः ततो नीलो वज्रभृता नियुक्तः त्वां प्राप्तवान् अग्निवदेव पृष्टो देवी स्वमाहात्म्यवचो बभाषे मामादरिष्वानमवेहि सर्वे व्यापारवन्तो हि मयैव जीवाः न प्राणिनः सन्ति मया विना च गृह्णामि सर्वं चलयामि विश्वम् इत्युक्तमाकर्ण्य तृणं तदेव प्रदर्श्य चैतच्चलयेत्यबानीः प्रपञ्चनस्तत्स च कर्म कर्तुम् अशक्त एवास्तमदो निवृत्तः अतातिमानी शतमन्युरन्तर् च वायुं च हसन्नवाप त्वां यक्षरूपां सहसातिरोभूः सोदह्यतान्तस्वलगुद्वभीत्या अतः श्रुताकाशवचोऽनुसारी ह्रीङ्कारमन्त्रं सचिराय जप्त्वा पश्यन्नु मां त्वां करुणाश्रुनेत्रां न नाम भक्त्या शिथिलाभिमानः ज्ञानं परं त्वन्मुखतः स लब्ध्वा कृताञ्जलिर्नम्रशिरा निवृत्तः सर्वामरेभ्यः प्रददौ ततस्ते सर्वं त्वदिच्छावशकं व्यजानन् ततः सुरादम्बविमुक्तिमापुः भवन्तु मर्त्याश्च विनम्रशीर्षाः अन्योन्यसाहाय्यकराश्च सर्वे मा युद्धवार्ता भुवनत्रयेस्तु त्वदिच्छया सूर्यशशाङ्कवग्निवायुवादयो देवि सुरास्वकानि कर्माणि कुर्वन्ति न ते स्वतन्त्राः तस्यै नमस्तेस्तु महानुभावे। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके चरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। दशकं 33 गौतम कथै। चक्रपुराजीवगणस्य कर्म दोषात् समापञ्चदशक्षमायां वृष्टिं न चक्रे धरणी च शुष्कवापी तडागादिजलाशयासि सस्यानि शुष्कानि खगान् मृगांश्च भुक्त्वाप्यतृप्ताक्षुदया तृषा च निपीडिता मर्त्यशवानि चाहो मर्त्या अनिष्टान्यभिपुञ्चते स्म क्षुधार्तिता सर्वजना महापद्विमुक्तिकामा मिलिता कदाचित् तपोधनं गौतममेत्य भक्त्या पृष्टा मुनिं स्वागमहेतुमुचुः विज्ञाय सर्वं मुनिराट् कृपालुः सम्पूज्य गायत्र्यभितां शिवे त्वां प्रसाद्य दृष्ट्वा च तवैव हस्ताल्लेभे नवं कामदपात्रमेकम् दुकूलसौवर्णविभूषणानवस्त्रादिगावो महिषादयश्च यत्यज्जनैरीप्सितमाशु तत्पात्रतो देवि समुद्बभूव रोगो न दैन्यं न भयं न चैव जनामितो मोदकरा बभूवुः ते गौतमस्योग्रतपप्रभावम् उच्चै जगोस्तां करुणार्द्रतां च
एवं समाद्वादश तत्र सर्वे निन्युः कदाचिन्मिलितेषु तेषु श्रीनारदो देवी सशिव गायत्री आश्चर्यशक्तिं प्रगृह्णन्नवाप स पूजितस्तत्र निषन्न उच्चैः निवेद्यतां गौतमकीर्तिलक्ष्मीं सभासु शक्रादिसुरैः प्रगीतां जगाम सन्तो जगृषुकृतज्ञाः काले धरां वृष्टिसमृद्धसस्यां दृष्ट्वा जना गौतममानमन्तः आपृच्यते सज्जनसङ्गपूता मुदा जवात् स्वस्वगृहाणि जग्मुः दुःखानि मे सन्तु यतो मनो मे प्रतप्तसङ्घट्टितहेमशोऽपि विशुद्धमस्तु त्वयि बद्धरागो भवानि ते देवि नमोऽस्तु भूयः। ओम श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। दशकं 34 गौतम शापम्। स्वर्वासिभिर्गौतमकीर्तिरुच्चैः गीता सभासु त्रिदशैः सदेति आकर्ण्य देवर्षिमुखात् कृतघ्ना द्विजा बभूवु किल शेषचित्ताः तैर्मायया सन्नमृतिकृता गौः सा प्रेषिता गौतमहोमशालाम् अगान्मुनेर्जुह्वत एव वह्नौ हूङ्कारमात्रेण पपात चोर्व्याम् हता हता गौरिह गौतमेनेद्युच्चै द्विजा प्रोच्य मुनिं निनिन्दुः सचेतकोपप्रलयानलाभः तान् रक्तनेत्र प्रशपन्नुवाच व्रतेषु यज्ञेषु निवृत्तिशास्त्रेषु अपि द्विजावो विमुखत्वमस्तु निषिद्धकर्म चरणे रतास्त स्त्रियप्रजावोऽपि तथा भवन्तु सत्सङ्गमो मास्तु जगज्जनन्याः कथामृतेवो न रतिः खलु स्यात् पाषण्डकापालिकवृत्तिपापैः पीडा भवेत् वो नरकेषु नित्यम् उक्त्वैव मार्यो मुनिरेत्य गायत्र्याख्यां कृपात्रां भवतीं ननाम त्वमातदुग्धं भुजगाय दत्तं दातुः सदा नर्तदमेव विद्धि सदेदृशी कर्म गतिर्महर्षे शान्तिं भजस्वं तप एव रक्ष मा कुप्यतामेव मृषिर्निशम्य महानुतापात्रमना बभूव शप्ता द्विजा विस्मृतवेदमन्त्रा लब्ध्वा विवेकं मिलिता मुनिं तं प्राप्ता प्रसीदेति मुहुर्वदन्तो नत्वा त्रपानम्रमुखा अतिष्ठन् कृपार्द्रनेत्रो मुनिराहनस्यान् मृषावचो मे नरके वसेत जायेत विष्णुर्भुवि कृष्णनामा वन्देत तं शापविमोचनार्थं स्वपापमुक्त्यर्थमनन्तशक्तिं देवीं सदा ध्यायत भक्तिपूताः सर्वत्र भूयाच्छुपमिद्युतीर्य गायत्री दत्यौ भवतीं महर्षिः मुञ्चानि मावाक्षरमन्यचित्ते कृतघ्नता मास्तु ममान्तरङ्गे निन्दानि मा सज्जनमेष भीतो भवानि पापाद्वरदे नमस्ते। ओम श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। दशकं 35 अनुग्रह वैचित्यम्। भाग्योदये त्रीणि भवन्ति नूनं मनुष्यता सज्जनसङ्गमच्च त्वदीयमाहात्म्यकथाश्रुतिश्च यतः पुमांस्त्वत्पदभक्तिमेति ततः प्रसीदस्य किलार्थकामान् भक्तस्य यच्छस्य भयं च मातः
क्षमां कृताङ्गस्सु करोषि चार्योर् अन्योन्यवैरं शमयस्य नीह दुष्कीर्तिभीत्या पृतया कुमार्या त्यक्तं तटिन्यां सुतमर्कलब्धं सम्प्रार्थिता त्वं परिपालयन्ति प्रादर्शयस्वं करुणाप्रवाहं सुतान् कुरुक्षेत्ररणे हतान् स्वान् दिदृक्षवे मातृगणाय कृष्णः सम्प्रार्थितस्वत्करुणाभिषिक्तः प्रदर्श्य सर्वान् समतोषयच्च वनिक् सुशीलः खलु नष्टवित्तो व्रतं चरन् प्राङ्नवरात्रमार्यः त्वां देवी सम्पूज्य दरिद्रभावान् मुक्तक्रमाद् वित्तसमृद्धिमाप देवद्रुहो देविरने त्वयैव दैत्या हता गर्हितधर्मशास्त्राः प्रह्लादमुख्यानसुरान् स्वभक्तान् देवां च सन्त्यक्तरनानकार्षीः पुरन्दरे पापतिरोहिते तत् स्थानादिरूढान्नहुषात् स्मरार्तात् भीता शची त्वां परिपूज्य दृष्ट्वा पतिं क्रमाद् भीतिविमुक्तिमाप शक्तो वसिष्ठेन निमिर्विदेहो भूत्वापि देवी त्वदनुग्रहेण ज्ञानं परं प्राप निमे प्रयोगान् निमेषिनो जीवगणा भवन्ति हा भार्गवा लोभविकोपचित्तैः प्रपीडिता हैहयवंशजातैः हिमाद्रिमाता भवतीं प्रपूज्य प्रसाद्य भीते खलु मुक्तिमापुः दस्रौ युवानां च्यवनं पतिं च समानरूपानभिदृश्य मुक्ता सती सुकन्या तव संस्मृताया भक्त्या प्रसादात् स्वपतिं व्यजानात् सत्यव्रतो विप्रवधूं प्रसह्य हर्ता निरस्तो जनकेन राज्यात् वसिष्ठशब्दोऽपि तव प्रसादात् राजेऽपि शिक्तोददिवं गतश्च हा हा हरिश्चन्द्र नृपो विपत्सु मग्नः शताक्षीं परदेवतां त्वां संस्मृत्य सद्य स्वविपन्निवृत्तः कारुण्यतस्ते सुरलोकमाप अगस्त्यपूजां परिगृह्य देवी विभासि विन्ध्याद्रिनिवासिनी त्वं द्रक्ष्ये कदा त्वां मम देहि भक्तिं कारुण्यमूर्ते सततं नमस्ते। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। दशकं 36 मूलप्रकृति महिमा। त्वमेव मूलप्रकृतिस्त्वमात्मा त्वमस्य रूपा बहुरूपिणी च दुर्गा च राधा कमला च सावित्र्याख्या सरस्वत्यपि च त्वमेव दुर्गा जगद्दुर्गतिनाशिनी त्वं श्रीकृष्णलीला रसिकासि राधा शोभा स्वरूपासि गृहादिषु श्रीर्विद्या स्वरूपासि सरस्वती च सरस्वती हा गुरुशापनष्टां त्वं याज्ञवल्क्याय ददात विद्यां त्वामेव वाणी कवचं जपन्तः प्रसाद्य विद्यां बहवो दिजग्मुः त्वं देवि सावित्र्यभितां ददासि प्रसाददस्ते खलु वेदमातुः लेभे नृपालोष्वपतिस्तनूजां नाम्ना च सावित्र्यभवत् किलैषा सा सत्यवन्तं मृतमात्मकान्तमा जीवयन्ती स्वशुरं विदाय दूरीकृतान्त्यं दनयानसूत यमात् कुरुराप च धर्मशास्त्रं स्कन्दस्य पत्नी खलु बालकाधिष्ठात्री च षष्ठीति जगत्प्रसिद्धा त्वं देवसेना धनता धनानाम् अपुत्रीणां पुत्रसुखं ददासि सत्कर्मलब्धे तनये मृते तु प्रियव्रतो दूयत भक्तवर्यः
तं जीवयित्वा मृतमस्य दत्त्वा स्वभक्तवात्सल्यमदर्शयस्त्वम्। त्वमेव गङ्गा तुलसीधरा च स्वाहा स्वदा त्वं सुरभिश्च देवी। त्वं दक्षिणा कृष्णमयी च राधा ददासि राधामय कृष्णतां च। त्वं ग्रामदेवी नगरादिदेवी वनादिदेवी गृहदेवता च। सम्पूज्यते भक्तजनैश्चयाया सा त्वमेवासि महानुभावे। यत् श्रुतं दृष्टमपि स्मृतं च तत्तत्त्वदीयं हि कलांशजालं। न किञ्चनास्त्येव शिवे त्वदन्यत् भूयोऽपि मूलप्रकृते नमस्ते। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। दशकं 37 विष्णुमहत्त्वम्। पुरा हरिस्त्वां किल सात्विकेन प्रसादयामासमकेन देवी। सुरेषु तं श्रेष्ठतमं च कर्त स तेन सर्वत्र बभूव पूज्यः। अधर्मवृत्तिश्च यदा त्रिलोके धर्मक्षयच्चापि तथा भवत्या। धर्मं समुद्धर्तुमधर्ममृतं माष्टुं च देव्येष नियुज्यते हि। स ईड्यते सर्वत एव सर्वैः पत्न्या च भूतैश्च समं गिरीशः। इळावृते पूरुषसन्निधाने सङ्कर्षणाख्यं भजते मुरारिम्। तमेव भद्रश्रवसो हयास्यं भद्राश्ववर्षे मुनयस्तुवन्ति। प्रह्लाद उच्चैर्हरिवर्षवासी विश्वार्तिशान्त्यै नृहरिं च नौति। श्रीकेतुमाले खलु कामरूपं तं रम्यके मत्स्य तनुं मनुश्च। हिरण्मये कूर्मशरीरभाजं स्तुवन्ति नारायणमर्यमा च। महावराहं गुरुशूतरेषु भूराघवं किं पुरुषे हनुमान्। तं नारदो भारतवर्षवर्ती नरं च नारायणमाश्रयन्ते। सत्कर्म भूमेर्भरतस्य राज्यं सन्त्यत्र वैकुण्ठकथैकसक्ताः। तीर्थानि पुण्याश्रमपर्वताश्च जन्मात्र देवा स्पृहयन्त्यजस्रम्। प्रह्लादपौत्रः सुतलादिवासः सुरक्षितश्चात्मनिवेदनेन। वार्धक्यरोगक्लमभीतिमुक्तो महाबलिर्वामनमेव नौति। सहस्रशीर्षशिरसा तदक्ष्मां हलिहरेस्तामसमूर्तिरार्यैः संस्तूयमान सह नागकन्यः। पातालमूले च सलीलमास्ते विचित्ररूपं जगतां हिताय। सर्वे स्तुवन्त्यच्युतमित्तभक्त्या येनं कुरु त्वं वरदानदक्षं। मादकृपार्त्रे वरदे नमस्ते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनचतुर्भुजं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। दशकं 38 चित्तशुद्धिप्रधान्यम्। अन्तर्मुखो यस्वशुपेच्छयैव स्वयं विमर्शेन मनोमलानि। दृष्ट्वा क्षमाद्यै दुनुते समूलं स भाग्यवान् देवि तव प्रियश्च। न वेदशास्त्राध्ययनेन तीर्थसंसेवया दानतपोव्रतैर्वा शुद्धिं मनो याति तव स्मृतेस्तत्।
वैशत्यमादर्शवदेति मातः शुद्धिर्न यज्ञेन यजन् शशाङ्कः पत्नीं गुरो प्राप भृशं स्मरार्तः शतक्रतुर्गौतमधर्मपत्नीम् अगाधहल्यां मदनेषु विद्धः स विघ्नकारी तपसां मुनीनां गतस्पृहं योगिवरं प्रशान्तं हा विश्वरूपं पविना जगान न किञ्चन कार्यमधर्मबुद्धेः मुनिर्वसिष्ठः खलु तीर्थसेवी तपोनिधिर्गाति सुतश्च कोपात् उभौ मितशेपतुराडिभावं प्राप्तखिलैको भगतां परश्च धनानि पृष्ठानि गुरून् तातॄन् स्वान् भार्गवान् पुत्रकलत्रभाजः क्रुद्धा परं हैहय भूमिपाला न्यपीडयन् कोत्र विशुद्धचित्तः कुर्यान्न किं लोभहतो मनुष्यो युधिष्ठिराद्या अपि धर्मनिष्ठाः पितामहं बन्धुजनान् गुरुंश्च रणे निजग्नो खलु राज्यलोभात् कृष्णोपदिष्टो जनमेजयस्तु शुद्धान्तरङ्ग पितरामकेन परीक्षितं पापविमुक्तमार्यं विधायते प्रापयते स्म लोकं सदा सदाचाररतो विविक्ते देशे निषन्नचरणाम्बुजेते ध्यायन्नजस्रं निजवासनायो निर्माष्टिसत्त्वन्मयतामुपैति ज्ञानं न भक्तिर्न तपो न योगबुद्धिर्न मे चित्तजयोऽपि मातः अन्धं तमोहं प्रविशामि मृत्योः समुद्धरेमं वरदे नमस्ते अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। दशकं 39 मणिद्वीप निवासिनी। सुधा समुद्रो जगतां त्रयाणां छत्री भवन्मञ्चुतरङ्गपेनः सवालुका शङ्खविचित्ररत्नः सतारकव्योमसमो विभाति तन्मध्यदेशे विमलं मणिद्विभाख्यां पदं ते विराजते ते यदुच्यते संश्रुतिनाशकारी सर्वोक्तरं पावनं च तत्रास्त्ययो धातुमयो मनोज्ञः सालो महासारमयस्ततश्च एवं च ताम्रादिमया किल अष्टादशादिचित्रा वर्णालसन्ति तैरावृतं ते पदमद्वितीयं विभाति चिन्तामणि सद्मदेवी सन्त्यत्र सत्स्तम्भसहस्ररम्यशृङ्गारमुक्त्यादिकमण्डपाश्च ब्रह्माण्डकोटिसुखमावसन्त उपासकास्ते मनुजासुराश्च दैत्या च सिद्धाश्च ततेतरे च यदन्ततो यान्ति पदं तदेतत् त्वं मण्डपस्था बहुशक्तियुक्ता शृणोषि देवी कलगीतकानि ज्ञानं विमुक्तिं च तदासि लोकरक्षामजस्रं कुरुषे च देवी मञ्चोऽस्ति चिन्तामणिगेहतस्ते ब्रह्मा हरिरुद्रैहेश्वरश्च कुरा भवन्त्यस्य सदाशिवस्तु विराजते सत्फलकत्वमाप्तः तस्योपरि श्रीभुवनेश्वरि त्वं सर्वेश वामाङ्कतले निषन्ना
चतुर्भुजा भूषणभूषिताङ्गी निर्व्याजकारुण्यवती विभासी प्रतिक्षणं कारयसि त्वमिच्छाज्ञानक्रियाशक्तिसमन्वितात्र त्रिमूर्तिभिः शक्तिसहस्रयुक्ता ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतिश्च सा त्वं हि वाचा मनसोऽप्यगम्या विचित्ररूपासि सदाप्यरूपा पुरः सतां सन्निहिता कृपार्द्रा सदा मणिद्वीपनिवासिनी च मातर्मतन्तःकरणे निषन्ना विद्यामयं मां कुरु बन्धमुक्तं बन्धं च मोक्षं च ददास्य सक्ता दासोऽस्मि ते देवि नमो नमस्ते। भवानी स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुर्भिर्नवतनैः प्रजानामीशान त्रिपुरमदन पञ्चभिरपि न षड्भिर्सेनानि दच्छतमुखैरभ्यखिपतिः तदान्येषां केषां कथय कतस्मिन्नवसरः। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। दशकं 40 प्रार्थना। आद्येति विद्येति च कथ्यते या चोदयेद्बुद्धिमुपासकस्य ध्यायामि तामेव सदापि सर्वचैतन्यरूपां भवमोचनीं त्वाम्। प्रतिष्ठितान्तःकरणेस्तु वाङ्मे वदामि सत्यं न वदाम्यसत्यं सत्योक्तिरेनं परिपातु मां मे श्रुतं च मा विस्मृतिमेतु मातः। तेजस्वि मेदितमजस्रमस्तु मा परद्वेषमतिश्च देवी करोमि वीर्याणि समं सुहृद्भिः विद्या परा सावतु मां प्रमादात्। त्वं रक्ष मे प्राणशरीरकर्मज्ञानेन्द्रियान्तःकरणानि देवी भवन्तु धर्मा मयि वैदिकास्ते निराकृतिर्मास्तु मितः कृपार्त्रे। यच्छ्रूयते यत् खलु दृश्यते च तदस्तु भद्रं सकलं यजत्रे त्वां संस्तुवन्नस्तसमस्तरोग आयुष्शिवे देवहितं नयानि। अविघ्नमायाद्विह विश्वतो मे ज्ञानं प्रसन्ना मम बुद्धिरस्तु नावेव सिन्धुं दुरितं समस्तं त्वत्सेवयैवाति तरामि देवी। उर्वारुकं बन्धनतो यथैव तथैव मुच्येय च कर्मपाशात् त्वां त्र्यम्बकां कीर्तिमतीं यजेय सन्मार्गतो मां नय विश्वमातः। क्षीणायुषो मृत्युगतान् स्वशक्त्या दीर्घायुषो वीतभयान् करोषि सङ्गच्छतः संवदतश्च सर्वान् परोपकारैकरतान् कुरुष्व। मर्त्यो ह्यहं बालिशबुद्धिरेव धर्मानभिज्ञोऽप्यपराधकृश्च हा दुर्लभं मे कपिहस्तपुष्पसुमाल्यवच्चीर्ण मिदं नृजन्म। यथा पतावारि यथा च गौस्वं वत्सं तथा धावतु मां मनस्ते विश्वानि पापानि विनाश्य मे यत् भद्रं शिवे देहि तदार्तिहन्त्री। बहूक्तिभिः किं विदितस्त्वयाहं पुत्रशिशुस्ते न च वेद्मि किञ्चित् आगच्छ पश्यामि मुखारविन्दं पदाम्बुजाभ्यां सततं नमस्ते। ॐ श्रीमात्रे नमः।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते. दशकं 41 प्रणामम्. देवी त्वदावास्यमिदं न किञ्चित् वस्तु त्वदन्यद् बहुदेव भासि. देवासुरासृक्पनरादिरूपा विश्वात्मिके ते सततं नमोऽस्तु. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते. न जन्मते कर्म च देवि लोकक्षेमाय जन्मानि ददासि मातः. करोषि कर्माणि च निःस्पृहा त्वं जगद्विदात्यै सततं नमस्ते. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते. तत्त्वत्पदं यद्ध्रुवमारुरुक्षुः पुमान् व्रती निश्चलदेहचित्तः. करोति तीव्राणि तपांसि योगी तस्यै नमस्ते जगदम्बिकायै. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते. त्वदाज्ञया वात्यनिलो नलश्च ज्वलत्युदेदीद्युमनीषशी च. निजैर्निजैर्कर्मभिरेव सर्वे त्वां पूजयन्ते वरदे नमस्ते. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते. भक्तिर्नवन्त्यायत एव देवी रागादिरोगाभिभवात् विमुक्ताः. मर्त्यादयस्त्वत्पदमाप्नुवन्ति तस्यै नमस्ते भुवनेशि मातः. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते. सर्वात्मना यो भजते त्वदङ्घ्रिं माया तवामोष्य सुखं ददाति. दुःखं च सा त्वद्विमुखस्य देवी मायादिनाते सततं नमस्ते. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते. दुःखं न सुखं सुखं च त्वद्विस्मृतिर्दुःखमसह्यभारं. सुखं सदा त्वत्स्मरणं महेशि लोकायशं देहि नमो नमस्ते. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते. पतन्तु ते देवि कृपाकटाक्षाः सर्वत्र भद्राणि भवन्तु नित्यं. सर्वोऽपि मृत्योरमृतत्वमेतु नश्यन्त्वभद्राणि शिवे नमस्ते. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते. नमो नमस्ते किल शक्तियुक्ते. नमो नमस्ते जगतां विधात्री. नमो नमस्ते करुणार्द्रचित्ते. नमो नमस्ते सकलार्तिहन्त्री. नमो नमस्ते किल शक्तियुक्ते. नमो नमस्ते जगतां विधात्री. नमो नमस्ते करुणार्द्रचित्ते. नमो नमस्ते सकलार्तिहन्त्री. नमो नमस्ते किल शक्तियुक्ते. नमो नमस्ते जगतां विधात्री. नमो नमस्ते करुणार्द्रचित्ते. नमो नमस्ते सकलार्तिहन्त्री. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते. दुर्गे महालक्ष्मी नमो नमस्ते. भद्रे महावाणी नमो नमस्ते. कल्याणि मातङ्गी रमे भवानी. सर्वस्वरूपे सततं नमस्ते. दुर्गे महालक्ष्मी नमो नमस्ते. भद्रे महावाणी नमो नमस्ते. कल्याणि मातङ्गी रमे भवानी.
सर्वस्वरूपे सततं नमस्ते दुर्गे महालक्ष्मी नमो नमस्ते भद्रे महावाणी नमो नमस्ते कल्याणि मातङ्गी रमे भवानी सर्वस्वरूपे सततं नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते यत्किञ्चिदज्ञातवदेह देवी नारायणीयं रचितं मयेदम् अभद्रनाशाय सतां हिताय तव प्रसादाय च नित्यमस्तु यत्किञ्चिदज्ञातवदेह देवी नारायणीयं रचितं मयेदम् अभद्रनाशाय सतां हिताय तव प्रसादाय च नित्यमस्तु यत्किञ्चिदज्ञातवदेह देवी नारायणीयं रचितं मयेदम् अभद्रनाशाय सतां हिताय तव प्रसादाय च नित्यमस्तु ॐ श्रीमात्रे नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।